Biljke su prastara i mudra stvorenja koji su i jedini hranitelji na planeti. Sposobne su da nas nahrane, ali i da pomognu u našoj bahatosti upravo nama. Biljke su sposobne da očiste naše tlo upravo od naših brljotina. O fitoremedijaciji je reč, o tome zašto u svaki projekat bašte i Balkon biobašte i bašte na otvorenom polju planiram cveće. Nešto ću vam više reći u ovoj epizodi, ali konkretno ovde je o suncokretima reč. Naši čistači suncokreti. Kada se radi projekat biobašte, dobija se parcelizacija, raspored biljaka i analiza svake gredice. Kada vidite raspored biljaka koji zapravo služi da bismo radili određene izmene na projektu, onda ćete vidjeti sa strane oznake za sideratno bilje. Jedna od njih je i znak S. Tu je zapravo raspoređen suncokret svuda po bašti. Njegov raspored nije beznačajan. Raspored se radi isključivo na osnovu mapiranja prostora i na osnovu okoline. Suncokret možete da posejete direktno u zoni brzog uzgoja, pa sam tako u analizi gredice 1, dinamika 7, pričala o tome, pogledajte epizodu. Također o setvi suncokreta pričala sam u epizodi setva sideratnog cvijeća u zoni brzog uzgoja. Ako niste posejali suncokret u direktnoj setvi ovde, onda ćete suncokret da radite kao presad. Jedno od najčešćih pitanja koje mi se postavlja jeste da li je kasno ući u sistem projektovanja biobašte i moj odgovor je da u svako doba sezone možete da uđete s projektom biobašte zato što imamo puno turnusa. Jedna od biljaka s kojom nikada nećete zakasniti jeste upravo suncokret. Ukoliko niste obavili direktnu setvu suncokreta u zoni brzog uzgoja, radit ćete presad. Setva suncokreta se vrlo jednostavno radi. Potreban je bilo koji suncokret i onaj koji se prodaje kao ukrasni suncokret. Svi suncokreti su jestivi. Treba vam posuda, napravite malu rupicu, odnosno kućicu i sada ćemo ovo zaliti. Što se tiče izbora sorti, izbor je veliki. Savjetujem svima da u prvoj poljoprivrednoj apoteci kupite one ukrasne suncokrete koji su divni i jestivi, ono što je praktično dobijete mnogo sorti u jednom pakovanju. Dok džinovski suncokreti, oni baš i nisu prilagođeni biobašti zato što oduzimaju puno hrane i to su vam pravi višemetarski gorastasi. Ovo je periodni sistem elemenata, svima poznati iz osnovne i srednje škole. Sad ćemo da vidimo šta konkretno ovde čisti suncokret. Suncokret čisti arsen, hrom, bakar, olovo, kadmijum, cink, cezijum, stroncijum, 90, uran i famozni metil bromid. Osim što je čistač vaše bašte, suncokret je jestiv u svim svojim razvojnim fazama. Ovo je faza mikrobilja, savjetujem da probate. Pogledajte na YouTube kanalu pečene glave suncokreta i sarmice od listova suncokreta. Od suncokreta se pravi i tekuće biljna đubriva na bazi kalijuma, ima još minerala, ali dominira kalijum, a osim toga njegove drške na kraju sezone koristite kao kabasti materijal za nadzemne permamodele. Tako kada dobijete projekat vaše bašte, Balkon biobašte ili bašte na otvorenom polju, uvijek se oduševite jer je tu vama isplanirano cveće. Zapravo ja vama u baštu ugrađujem ninđe. Sada ćemo da radimo presadnju na otvorenom polju. Odličan korak. Presadnja na otvorenom polju, odnosno u bašti, se vrlo jednostavno radi. Izaberete ćošak gdje je upisano slovo S, odnosno analizu gredica gdje vam stoji suncokret. Ide jedna biljka u ovaj ćošak. Potrebno je da napravite gnezdo kao što ste do sad radili i da se samo dobro zalije gnezdo, dakle da bude mokro, kao što vidite kod mene je blato, i ubacite do prvih listova suncokret. To je to, dalje biljka radi sama. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurd. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos u očuvanju planete.
Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.